anw ni Amadu ninnu bɛ kule daminɛ o de ye ko in gɛlɛya ye ni ministre so ma a ta cas par cas fo ka buru feerela bɛɛ kɛ kelen ye baara bɛ gɛlɛya o la ɲɔgɔn faamuya baliya b'o niveau la ɲɔgɔn faamuya baliya bɛ niveau filanan min na o ye ministre yɛrɛ ka approche ye ministre ye buru feerela wele lundi k'a f'u ɲɛna ko ni cɛ o cɛ ye buru feere 60 k'u b'o ka buru dilanyɔrɔ datugu donc n'i y'o fɔ dugutigi se b'a ka dugu la nka n tɛ si ɲɛna o se bɛ a yɛrɛ la buru feerelaw fana ko n'i y'a mɛn k'an ka buru feere yɔrɔ datuguna o k'a sɔrɔ n'anw dun tɛ se ka buru dilan an bɛ hakɛ min na komi sisan anw tɛ se ka buru dilan an b'a ka farini san 4000 ani bɛɛ ka tila k'o buru feere 50 la n'anw tɛ se k'o kɛ an tɛ fɛ an ka boulangerie ka datugu donc an tɛ buru dilan kuma yɛrɛ ye nin de bɛnbaliya y'o de accord dɔ de bɛ yen kabi ATT tile la an delila ka décryptage kɛ nin fɛn kan yan kabi ATT tile la min accord min y'a jira k'a fɔ ko wagati o wagati ni buru sɔngɔ yɛlɛnna ka se 4000 ma a bɛ kɛ wajibi ye buru dilannaw kan ka dɔ fara buru sɔngɔ kan nka État bɛ dɛmɛ kɛ wagati o wagati minnu bɛ farini mugu feere walasa farini sɔngɔ kana tɛmɛ 4000 kan gɛlɛya minnu nana olu bɛ yen nɔ donc o nana ni ko wɛrɛw ye an ka décryptage sujet tɛmɛ an bɛ fitinin min don a la walasa faamuya ka sɔrɔ a la nin ye o fitinin ye bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛw kan siga t'o la ko bɛ niveau jumɛn na kaba ko bɛ niveau min na bi an minnu bɛ taga buru san k'a dun an consommateur an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi a lafasajɛkulu bɛɛ lajɛlen y'a ɲini u ka buru dilannaw fɛ k'u ni ministre ye bɛnkan dɔ sɔrɔ pour le moment mais bɛnkan ma tɛgɛ nɔ bila su rɔ u mɛnna ɲɔgɔn ye la su rɔ mais o wulila min kan o ye ministre y'a ɲini u fɛ k'u ka buru dilan u ko k'u bɛ buru dilan ni min bɛ se ka buru dilan pour le moment k'a feere 50 parce que u fana ye ni aw bɛ négociation na n'aw bɛ sigi ka fɔ la bɛɛ bɛ dɔɔni bila pour le moment ministre k'u ma farini sɔngɔ ma jigin fɔlɔ mais n bɛna baara kɛ walasa farini sɔngɔ ka jigin nka n b'a ɲini aw fɛ aw ka buru dilan gɛlɛya kan k'a feere 50 an b'a ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ buru dilannaw hakili la o fana sɔnna o ma buru kɔni caman bɛ yen minnu ye buru dilan bi buru bɛ sɔn ka sɔrɔ nɔgɔya la bi an bɛ don min na komi bi mais don nataw la ni ministre so fana ma bɔ a nɔ la a gɛlɛya bɛ segin ka na a nɔ la tuguni d'accord kabal ni boulangerie tigiw kɔni sɔnn'o ma carré kɔnɔ boutique tigiw bɛɛ ka sigi n'a olu tɛ sɔn o ma dɛ nɔgɔ ka bɔ kuma la gɛlɛyaba yɛrɛ ye bɔ a la dɛ olu kɔni gɛlɛyaba ye olu de ye olu kɔni ta ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ olu caman fana bɛ yen nɔ hali ni sɔngɔ ma yɛlɛ tuma dɔw la fɛn dɔw sɔngɔ ma yɛlɛ tuma dɔw la olu b'u profiter ni ko ka fara ko buru ka feere 50 fo k'i b'a sɔrɔ 50 yɔrɔ k'i ka taa sa yen nɔ o fana ye gɛlɛyaba ye donc gɛlɛyaw de don minnu tiɲɛ yɛrɛ la a ko dayinnen don mais gɛlɛya bɛ jamana fana kan siga fosi t'a la an bɛ ala deli ala ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔna la Amadu an bɛ an sɛnsɛn ka don décryptage ale babu kɔnɔna la sabula kaba ka labɛnw sabatira a bɛna an dɛmɛ ka hakilina miiri kɛ fɛn bɛ tali kɛ polisi maa ɲɛma ale ka gafe bɔli kan gafe min bɔra a kɔnɔna kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ wale min bɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ u tɔgɔw sɛbɛn u ka mobiliw kɔfɛla la walima u mandiya tɔgɔw ko dan kɔni bɛna sigi ni waleya kofɔlen in na fɛn bɛ tali kɛ nin kofɔlen yɛrɛ la k'a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye sabula délai kɔni dira k'a daminɛ ni wagati in na ka taa bila o don kofɔlen na yanni o cɛ maa minnu tɔgɔ bɛ u ka mobili plaquew sanfɛ u bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na a kun yɛrɛ ye jumɛn ye Isa Kaba bɛ ɲɛfɔli kan ye Kaba i bisimila décryptage kɛnɛ kan sa n bɛ foli di ma ka foli di Amadu Lasana Kɔnare ma sɔn ka da in na ale min ni a y'o ye ko to ka sɔrɔ ale de bɛ sigi ni café vert ni tubabu café vert ma deli ka toya da ka tubabu café vert ni croissant de bɛ kɛ dugumala la a bolo n bɛna lebu bɔ croissant modèle dɔ b'a bolo kɛ o café in tɛ ye café brésilien mais ni maloya t'aw la aw fila kana sigi ka jɛ ne kelen na quoi ne tɛ ngɛlɛn o maloya t'aw la o tɛ ye bɛɛ bolo machine bɛɛ bɛ to k'i ka bɔlini ye i ka tubabu bɔlini ne y'o fɛ e y'a fɛrɛ ɲɛna i bɛ soli ka e ka normalement baara bɛ daminɛ 8h i b'an labɔ kabi 4h an bɛna i ti ji d'a ma i ti to d'a ma o de la ni fana nana ni ka tɔmɔ ta ye ka to bonya o don na i ma kɛlɛ i ma foyi bɔ a la kana n ka to sira mun guwanen dɛ nka gan kɛnɛma kana a sen kɛ k'a kan ka bɔ croissant de bɛ kɛ to bɛ taa école ko la n bɛ fɛ ka dakuru ye fitinin fɔ a la mɔgɔ minnu ka réveil bɛ sisan 5h la i bɛ wajibiya k'a bila 4h la ka da mun kan écoledenninw cayalen don moto ni courant bɛ minnu bolo walima nɛgɛsonin bɛ minnu bolo sisan circulation
ka bon kosɛbɛ c'est vrai que an ye kalo caman kɛ école tun bɛ grève ni fɛnw na o bɛ kɛ sababu ye wagati bɛɛ circulation mais sisan min école daminɛ a ɲɛ binani ma ni mi hakili to i ka réveil la i bɛ fɔ i ka heure kɔ o ɲɔgɔnna tun bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ sɔgɔmada in a ma nɔgɔn donc dɔ fara soli ka wuli ka halisa an ka tɛmɛ n'an ka babu ye ka b'a ɲɛfɔli k'an ye ko polisi directeur général ye gafe dɔ bɔ i bɛ se k'an ladɔnniya wa gafe in kɔnɔna kumaw gafe in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛsinnen don polisi directeur yɛrɛ ka cakɛlaw de ma o kɔrɔ ye k'a fɔ maa minnu ni olu ye a ka bolofaraw ye jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ gafe in kɔnɔ ko ye min ye o ye k'a fɔ a ɲininen don les usagers de nom ou synonyme par des usages de la circulation, par les usagers de la circulation routière en lieu et place des plaques d'immatriculation des véhicules est de plus en plus fréquent à Bamako et à l'intérieur du pays. Cette pratique est contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, j'invite tous les usagers en infraction à se conformer à la réglementation régissant la circulation des engins sur la voie publique avant le 1er décembre 2021. Les responsables des différents services de police en lien avec le commandant de la compagnie de circulation routière sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller au respect strict de la présente mesure. Kuma ye jumɛn ye ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka u tɔgɔ walima u mandiya tɔgɔ ta k'o kɛ u ka mɔbiliw plaqué nɔ la ko o ye waleya ye waleya min ni siraba sariya yɛrɛ m'a yamaruya cogoya si la o de ye hukumu kɔnɔ polisi ɲɛmaaba y'a ɲini a maaw fɛ ko yanni décembre kalo tile fɔlɔ cɛ maa o maa ni i tɔgɔ walima i mandiya tɔgɔ n'o de kɛlen don i ka mɔbili plaqué place la k'i ka a wuli ka bɔ yen nɔ a ɲininen don fana ni polisi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ siraba ko kunkanko kan k'u bɛɛ lajɛlen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la décembre kalo tɛmɛnen kɔ maa o maa bɛ nin baara in kɛ ka dan siri u bɛɛ lajɛlen ka baara la kuma in ye jumɛn ye a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa yelekew kan an b'a fɔ minnu ma ko staru généralement a bɛ sɔrɔ olu de fan fɛ dɔnkilidala b'o la ɲɔgɔlɔnbɔla b'o la ani kunnafonidila lakodɔnnenbaw starba ninnu anw ko tɛ kunnafonidila starba ninnu olu caman bɛ yen nɔ minnu ni u kɛlen don ka u tɔgɔw kɛ u ka fɛnkɛw kan i b'a fɔ El Condare n'a ɲɔgɔnnaw ka sinɛ k'a sɛbɛn i ka mɔbili kɔfɛ ko El Condare ou bien honorable El Condare olu n'a ɲɔgɔnnaw plaqué place la ko in ye o de la a ɲinina ko nin baara ka dabila kɔlɔlɔw b'a la an bɛna an da don la siga fosi t'a la mais kaba ni fɛn min bɛ tali kɛ nin communiqué in kɔnɔna kumaw ye a nafa bɛna kɛ jumɛnw de ye a nafa fɔlɔ ye fɔlɔ ka jangasere da parce que ni i nana ka na a cu mɔgɔw kan mɔgɔw bɛna k'u t'a kalama alors que an bɛ novembre de la novembre fo ka se fo décembre kalo tile fɔlɔ a bɛ i b'a fɔ hali n'a ma kalo kelen bɔ tile caman kɔni b'u bolo walasa parce que mobili ninnu fɛn yɛrɛ problème ye min ye i t'a sɔrɔ mobili ninnu kelen-kelenna bɛ yen nɔ plaque b'u la en général plaque b'a mobili ninnu na mais a tigiw bɛ plaque wuli k'o bila mobili kɔnɔ ou bien mobili kɔfɛ sigiyɔrɔ la ou bien mobili minɛnbilayɔrɔ la k'a bila yen nɔ en cas n'a ganna dɔrɔn u bɛ plaque bɔ ka jira a tigi la mais nin ye fɛn wɛrɛ de ye quoi donc jangasere don ka kangari da mɔgɔw ye k'u prévenir a nafa filanan ye min ye o ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana ka a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bila en alerte yanni a don cɛ fɛnkɛ in nafa ye o ye communiqué in nafa ye o ye hali n'o y'a sɔrɔ communiqué in destiné tɛ obligatoirement anw kunnafonidilaw la mais a cira services de ma mais bi bi in na kow bɛ cogo min fɛn o fɛn mana bɔ ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ a kunnafoni sɔrɔ. siga t'a la Amadu. ɲininkali ye min ye o ye nin ko min filɛ nin ye kaban yala k'a kɛ kɔlɔlɔ jɔn yɛrɛ bɛ ko in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min bɛ se ka degun lase lakanako ani banbanciya kule dɔw ma an ka jamana kɔnɔna la. a fɔlɔ ye min ye maa yeleke minnu bɛ nin kɛ u yɛrɛ ka lakana fɔlɔ u yɛrɛ ka lakana lakodɔnnen don jugu b'i la ɲin b'i la i bɛ se ka tɛmɛ i ka mobili la kin dɔw kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ si m'i dɔn mais n'i tɔgɔ b'i ka mobili kan k'a fɔ ko El Condare n'i donna kin o kin kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e de don i man di mɔgɔ minnu ye peut-être que olu dɔw bɛ se ka hali jama girin kɛ i kan o bɛ yen nɔ
a filanan e sera ka nin ta k'a sigi ka plaque la i ka mobili la cogo min dɔ fana bɛ se ka taa o cogoya la ten tɔ ka taa fanta tomo ta dɔ dilan k'o sigi a ka mobili la ka taa waleya jugu dɔ kɛ fɛn fɔlɔ jumɛn bɛ fɔ fɔlɔ ko renouveau fanta tomo ta ka mobili de don donc maa ŋaniya jugu bɛ se ka waleya dɔ kɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ o diɲɛna mini jɔ la fo ka diɲɛ ban o ye gɛlɛyaba dɔ ye mais gɛlɛya la belebele ye min ye nin ko in bɛ min kɛ tubabuw b'a fɔ min ma ko trafic d'influence trafic d'influence parce que fɛn yɛrɛ kun y'o de ka danfara don i ni maa tɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabi i bɛna ka n'i jɔ a ka dɔn k'a fɔ ko Isa Kaba de filɛ nin ye polisi kana na se k'an fiyɛ polisi hali n'o y'a sɔrɔ papier dɔw bɛ ne jɛ du fait que a bɛ ne ka mobili kɔfɛ ko Isa Kaba n bɛ na dɔrɔn ni polisi min y'i fiyɛ e tɛ ne dɔn ko ne ye renouveau Isa Kaba de a kunba ye o de walima e tɛ ne dɔn ne de ye nin dɔnkilidala in ye walima e tɛ ne dɔn ne de ye nin comédien ye o la a bɛ kɛ sababu ye hali polisi dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɛ ko gɛlɛntigi ye depuis olu b'i ka mobili ye olu yɛrɛ b'a caman to yen ka tɛmɛ ten tɔ parce que mɔgɔ lakodɔnnen ala ka kɛw de ye tuma dɔw la polisi caman bɛ yen nɔ ni ala y'i garijɛgɛ don o la olu bɛ mbakama dɔ d'i ma o kama u t'i sɛgɛn bonya yɛrɛ kama parce que ala de y'o kɛ donc c'est vraiment trafic d'influence de don ka se ka polisiw bali ka i contrôler bon o suguyaw ɲuman bɛ artisiw la kolon b'u la ɲuman bɛ kunnafoni la kolon b'u la ni e échappera au contrôle la i bɛ se ka mun ni mun kɛ i bɛ se ka drogue feere n'o mobili ye i bɛ se ka ko wɛrɛw kɛ n'o mobili ye i bɛ se ka hali mɔgɔ ta otage la k'a bila o mobili kɔnɔ ka dugu ni dugu tagama parce que a sɛbɛnnen b'i ka mobili kan dɔrɔn ko karisa i bɛ tɛmɛ pɔsiw ni fɛnw na o cogo la ten donc vraiment mesure don mesure jamana lakanabaliya bɛ cogo min na fɛɛrɛ ka kɛ c'est un moyen de bien contrôler les gens c'est vraiment de bien contrôler les gens bɛɛ ka kɛ niveau kelen na mobili mana la jɔ wagati min na a polisi y'a dɔn k'a fɔ ko fanta tomota an tun bɛ fɛ k'i ka fɛngɛ contrôler a ka kɛ o cogo la ten tɔ mais depuis yɔrɔ jan fɛ a ka ye k'a fɔ ko nin ye fanta tomota de natɔ ye a y'a bila ka tɛmɛ mais jɔn b'a kɔnɔ fanta tomota yɛrɛ b'a kɔnɔ wa mun b'a kun a b'o bɛɛ empêcher donc kɔlɔlɔ minnu bɛ nin fɛn in na a kɔlɔlɔw ka bon qu'il faut vraiment éviter. D'accord. Kaba ni waliya in bɛ mɔgɔw concerné minnu bɛ u tɔgɔw nɔrɔ u ka plaques nɔ la. Plaque yɛrɛ bada tɛ minnu ta la dun. Bon plaque tɛ. Don n'a nataw la turu bɛna se olu ma ou bien an kun y'o kuma fɔ yan nɔ parce que an danna niveau dɔ la parce que waliya min kɛra Amdalaye yɔrɔ a fɔra o la fo accident kɛra o kɛra sababu ye polisiw ye mugu ci denmisɛnninw na an kun ye CH kuma fɔ yan nɔ n ka kuma ka ca ni nin bɔra yen nɔ an hakili b'a la ka fɔ polisi directeur bɛna a ɲɛsin o fana ma n'a ye min fɔ o fana na an yamaruyalen don ka ale ye min fɔ k'a ta ni o dabada ye ka sɔrɔ ye o fana ye gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔ janto ka kɛ mun na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen nɔ hali k'a filmer walima ka bere da walima ka honorable da sariya lajɛ maa minnu bɛ se ka mobili filmer a mɔgɔ dama dɔnnen don walima Amadu Nunga mɔgɔ olu da ye dɔrɔn k'u ka makɔrɔn da n'u ye maire ye ou bien n'u ye député ye nin bɛɛ ye trafic d'influence nin bɛɛ ye trafic d'influence a bɛ fɔ anw de ma ko officier de police judiciaire OPJ mais trafic d'influence de don k'a sɔrɔ trafic d'influence ye bɛ ɲangi trafic d'influence ye sariya sɔsɔ ye. D'accord. Kaba dakuruɲɛ kelen e bɛ nin situation in analyser cogo di? Non, c'est vraiment on sent que an bɛ ka don état kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ fanga cɛ furancɛ fanga furadama kuma o kuma ko caman bɛ k'a kɔnɔ mais c'est acte minnu bɛ ka kɛ olu bɛ k'a kɛ mɔgɔw bɛ k'a santi k'a fɔ k'u bɛ état kɔnɔ ka sababu kɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yamaruyalen tɛ u bɛ baaraw gɛlɛya ni fu sera ka siri ninnu bɛɛ dan na n'an bɛ bɔ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ wagati o wagati mɔgɔ kura minnu bɛ na ka na fanga mara il faut que olu ka continuer o rythme kan an ka kɛ état kɔnɔ ten sa ka sababu kɛ an kun ye hakɛ dɔ sɔrɔ ou mɔgɔ si t'a dɔn mun ka ɲi mun man ɲi o man ɲi jamana yɛrɛ ma donc ninnu ɲɔgɔnnaw ni yamaruya ka sababu kɛ jamana dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ nin fɛn in kɛ i n'a fɔ États-Unis n'i b'a kɛ démarches bɛ yen nɔ minnu b'a yamaruya i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i ka plaque ka cogo min k'a yamaruyaw bɛ mais hali olu ta la octobre kalo tile 20 tɛmɛnen kɔrɔ
États-Unis ka artiste la kodɔnnenba dɔ bɛ yen nɔ denmisɛnnin artiste dɔ bɛ yen nɔ min bugeti mɔgɔw ye mobili kura d'a ma k'a tɔgɔ sɛbɛn ka d'a ma mobili dira a ma don o dugusɛjɛ o taara mugu ci a la parce que u y'a ka so yɔrɔ dɔn mɔgɔw tun tɛ bandiw tun t'a ka so yɔrɔ dɔn mais u y'a ye k'a suit a ka mobili fɛ ka na fo a fɛ yen nɔ sufɛ ka na mugu ci a la olu fɛ yen nɔ siraw bɛ yen nɔ i bɛ tɛmɛ ni sira mun ye mais anw fɛ yen nɔ yamaruya sɛbɛn foyi tɛ yen min b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ye dɔnkilidala ye k'i kan k'i ka plaque wuli ka bɔ yen nɔ ka i tɔgɔ sɛbɛn i ka plaque nɔ la a tɛ yen sariya sɔsɔ de don. D'accord, sɔgɔmaden na walawalali an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ renouveau sɔgɔmada kunnafoni particularité dɔ ye nin ye kunnafoniya dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ ka bin bɛɛ lajɛlen dama mankan kunnafoniya la niveau dɔw la o kama maaw tɛ min kalama ka caya an bɛna ka walawala min b'a to maliden kelen-kelenna ka se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ bɛɛ ka se ka i ta fɛnw dɔn i ka sigi kɔnɔna la kaba i bɛ fo ɲinini ni walawalali baara ɲɔgɔn tɛ foli kan laban n bɛ foli di Ami Baba Sise ma a bɛ ka sɛbɛnni kɛ an ka Facebook kan n'an tilala an b'a sɔrɔ yen nɔ an b'a furumuso maa ladiri maa ɲumanba n t'o fɔ Ami Baba Sise ma Bajara Keyita Madame Sise an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale de a k'a ni maakolo ladon an bɛ foliba di fɛnkɛ ma Aba Kuyate yan fɔ Segukaw fɛ yen nɔ ka Segu doyen cour maa bɛɛ lajɛlen fo min ye Iba Sanogo an b'u bɛɛ lajɛlen fo n kɔrɔkɛ Levi Duɲɔ a yɛrɛ kun farimanda ye la les échos ɲɛmaaba don ala y'a kɛ farigan kɔni bibi n'a ka fisa kosɛbɛ an bɛ dugawu don kɛ an kɔrɔkɛ Levi Duɲɔ ala ka farigan kɛ farijagabɔ ye ala ka a ɲuman segin ka na baara daminɛ les échos baara daminɛ ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a nɔ la intérim na bibi na an bɛ dugawu don ba k'a ye ka foliba di kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni olu bɛ jɛmukan in lajɛ walasa k'u kunnafoni an b'u fo a kalo ka ko k'a bɛ yan nɔ a ye message ci k'a bɛ Bamakɔ yan nɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin sanga kɔnɔna la an bɛ taga Kitakaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ MC Dara la an bɛ a fɔ ka bɔ radio Kunnandiya FM kɔnɔna na ka bɛn fɛnɛ fo bɛn Dabo ka bɔ Kita an kanubaga fɛn bɛ Kita an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Tijani Mayiga kɔ ka bɔ assurance blue kɔnɔna na jɛmukan in kanubagaba don an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale fɛnɛ ma an bɛ taga Kucala Abraham Danbele a n'a ka denbaya bɛ sɔgɔ jɛmukan in na kosɛbɛ an ka foli bɛ u ye honorable Jarasuba ko k'i fo ko Jarasuba ni sɔgɔma an b'a fɔ ni wagati kɔnɔna la an bɛ taga Sikaso Isiaka Kone a n'a furumuso Bintu Jara an bɛ u fo ka taa se Aishata Kone ma Sheshe k'ale tɔgɔma ye ne Fanta Tomota Junior Fanta Tomota Junior an b'a ɲinɛ Fanta Segu Ɲame Bacilikɔ ale tɔgɔma ni don Amadu wagati sera an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn min bɛ tali kɛ an ka ɲamakalaw fana ma lajɛ kosɛbɛ an ma ɲinɛ o kɔ Erekotradi n'u ka jama bɛɛ min ye an bɛ foli di Kalifa n terikɛ daga bɛ yen nɔ dɛ daga Mayisa ale bɛ primature la a bɛ dɔ ko in bɛɛ la a bɛ ɲini ka kɛ sori mangani an bɛ Sɛkinɛ fo ale bɛ Sɛkinɛ Jabate a bɛ Jelibugu la an b'a fɔ ko Sɛkinɛ jumɛn fɔlɔ Damanduru wa i tɛ nin dɔn ni mobili feerela ni géométrie n fɛ ko Damanduru Sɛkinɛ de ko don an bɛ se ka fana ka foli kɛ sabula e ni sori ka n'aw bɛ yɔrɔ mun na olu t'a fɔ a dɔɔnin ala k'e changer an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi arabadonya renouveau matin a bɛ datugu yan yɔrɔ la ne ka musokɔrɔba Nana Kasanbara k'a ni sɔgɔma fo yan fo Banangabugu la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min nun na o bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ni ala ma basi foyi kana an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan nɔ yanni o cɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ